बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो हमलावर पाकिस्तान के अंदर घुसे और हमला कहाँ पे किया गया, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कितने जहन्नुम वासिल हुए हैं इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत को एक और बड़ा झटका लगा है। अमरीका ने तमाम के तमाम जो भारतीय हैं उनको जहाज़ भर भर के वापस भेजने का ऐलान कर दिया है और रूस से तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ गया। जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि रूस के खिलाफ रूस से तेल खरीदना भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है और अब उनके खिलाफ अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। दहशत गर्दों को आप यूँ कह लीजिए कि भारत ने मुकम्मल तौर पे हर तरह से सपोर्ट फराहम करने का ऐलान किया है ताकि किसी भी तरीके से ये पाकिस्तान के इन इलाकों को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब हुआ यह है नाज़रीन के ज़िला कुरम के अंदर जो प्राव पोस्ट है उसके इलाका ये पाकिस्तान की SSG कमांडो की जो पोस्ट है और वहाँ पे अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों ने घुस कर हमला किया। लेकिन नाज़रीन, जवान पहले तैयार थे और उन्होंने फौरी तौर पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब ये दहशत गर्द थे जिन्होंने मुख्तलिफ पोजीशन से अटैक किया। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट के करीब आए तो उन्हें चारों जानिब से भारी हथियारों का सामना करना पड़ा और उसमें से बड़ी तादाद इस वक्त हलाक और ज़ख्मी हो चुकी है। बताया जा रहा है नाज़रीन के कम अज़ कम जो है तकरीबन 1 दर्जन के करीब दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बाकी जो है वो दुम दबा कर भागने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्सेस की जानिब से उनका पीछा किया जा रहा है। जो उनके हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो पाकिस्तान को अब जो है वो मजबूरन सरहद पार कार्रवाइयाँ जो है वो अंजाम देनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम जो BLA BLF और फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं और दोनों हुकूमतें जिसमें नाज़रीन ये जो ईरान की हुकूमत है उनको भी और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उनको भी इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर अटैक अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं। ईरानी सरहद से इस वक्त अटैक्स नहीं हो रहे। फोर्सेस ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम जो है वो संभाला हुआ है। अब नाज़रीन, जो ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जब आए तो जहाज़ से निकलते उन्होंने पाकिस्तानी जो फ्लैग है उसको सीने पे लगा रखा था। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के मुश्तरका दुश्मन के भी कान लाल किए। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि जो ईरानी प्रेसिडेंट है उनके पाकिस्तान के आने के बाद जो इनकी तारीख है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद बड़ी तादाद में अफ़गानी शहरी हैं उनको वापस भेजने के हवाले से थोड़ा सा टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी। अब उसका ऐलान कर दिया गया कि लाखों की तादाद में ये सारे के सारे अब सरहद पार जो है वो भेजे जाएंगे और अब गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लानी शुरू कर दी गई हैं। बड़े और अहम तरीन अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर ये नहीं जाते तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ये नहीं करनी कि उनको जेल में डालना, बल्कि इनके खिलाफ कुछ और कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएंगी, जिसके बाद अब खुद ही ये सरहद की जानिब बढ़ना शुरू हो गए ताकि ये वहाँ से निकल जाएं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलिए इस वक्त ईरान ने भी बहुत बड़ी तादाद में फितना अल ख्वारिज को बाहर निकाल दिया है और मज़ीद को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर तादाद ईरान से बहुत ज़्यादा है। तो ईरान के अंदर जो कुछ इन्होंने गंद मचाया और जो कुछ इन्होंने अपनी औकात दिखाई है पाकिस्तान में ये अरसा दराज से दिखा रहे हैं और अब जो है वो इनके खिलाफ हतमी जो है वो फैसला भी कर लिया गया कि अब इनको बिल्कुल भी पाकिस्तान में नहीं रहने देना। तो इसी वजह से राजी ने इनकी सहूलतकारी की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दाखिल होते हैं, दहशतगर्द दाखिल होकर कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जो है वो बड़ी तादाद में हमले जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर भी
اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر اب یہ جو کرم کا علاقہ ہے، ضلع کرم، وہاں پہ بڑا حملہ آج ناکام بنایا گیا ہے، جس میں پاک فوج کا کوئی جوان شہید یا زخمی نہیں ہوا، لیکن ان کو تقریباً درجن کے قریب دہشت گرد ہلاک اور باقی جو ہے وہ زخمی حالت میں اپنے کچھ تہائے نجس کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو مقامی افراد ہیں ان کے جو مال اسباب ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے ان خوارج کی جانب سے، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے تو بکواس بازی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ان کے آپریشن کے خلاف کہ یہ پاکستان کی فوج آپریشن کر رہی ہے، لیکن اب جو خوارج ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو مقامی تاجر ہیں ان کے ٹرک جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں، اور کل بھی جو ہے وہ 2 لوگوں کو پکڑ کر لے گئے، اور ایک جو تاجر ہے، ایک جو ٹرانسپورٹر ہے، اس کی گاڑی کو جلا دیا گیا اور اس کو شدید زد و کوب کیا، زخمی حالت میں وہ ملا ہے۔ تو اب ان کے خلاف، خوارج کے خلاف کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی جو اس کے ایم پی ایم این اے اس ایریا کے اندر موجود ہیں، جو بکواس بازی صرف اور صرف کرتے ہیں تو مسلح افواج کے آپریشنز کے خلاف، تو ان کی کارروائیوں کے خلاف اب مکمل طور پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین اس وقت 1000 کے قریب خوارج وہ نرکے میں آ چکے ہیں، ان کے خلاف تباہ کن کارروائی جاری اور انشاءاللہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوں گے، کیونکہ مقامی آبادی کو فوری طور پہ وہاں سے نکلنے کے لیے اور اس کو خالی علاقہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور اس میں سے کافی ایریا خالی ہے، اور آپریشن ہوگا تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری خبر ہے ناظرین کہ اسٹیفن ملر جو کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے نائب چیف آف سٹاف ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ بھارت جو ہے وہ چین کے لیول کی جو ہے وہ جو امپورٹ ہے وہ کر رہا ہے رشین آئل کی، اور اس کو صاف کر کے پھر آگے بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو رشیا یوکرائن وار ہے اس کو مکمل طور پہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ فنانس مہیا کرنے میں بھارت کا کلیدی کردار ہے، لہٰذا بھارت کو اسپیئر نہیں کیا جا سکتا، اور باقی بھارت کے جو شہری امریکہ کے اندر ہیں وہ خاص طور پہ امیگریشن بے ضابطگیوں کا بڑے پیمانے پہ ارتکاب کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں واپس بھیجنا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ جو بھارت کے ٹیک کمپنیوں کے اندر لوگ ہیں ان کو نکالا جائے، اور جو مزید ہیں وہ کسی کو بھرتی نہ کیا جائے۔ تو اب جو ہے وہ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی اب امیگریشن بے ضابطگیوں کا یہ شکار ہے، اس وجہ سے ان کو نکالا جائے گا۔ تو بڑی تعداد میں جو اوورسیز ہیں بھارتی امریکہ کے اندر، اب وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا جھٹکا بھارت کی معیشت کو بھی لگے گا، کیونکہ ایک تو ٹیرف جو ہے وہ 25%، اور باقی پھر ان کے اوپر مزید جرمانہ جو ہے رشین آئل خریدنے کی پاداش میں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت بھارت کے لیے جو رشیا کا تیل خریدنا ہے وہ ان کے گلے پڑنے والا ہے، اور بلکہ گلے پڑ چکا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر تو اس کے افیکٹس آئیں گے کہ کس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے خلاف آ سکتی ہیں۔ بظاہر ابھی جو ہے اسٹیفن ملر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ رشیا یوکرائن وار میں روس کو اس وقت مکمل طور پہ فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے، اتنا بڑی مقدار میں تیل خرید کر۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔